औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि बच्चों का कद क्यों छोटा रह जाता है या उनकी नशोनुमा क्यों रुक जाती है, जिसको हम इंग्लिश में स्टंटिंग भी कहते हैं, कि ये क्यों वाक़या होती है। एक तो बड़े दुख की बात यह है कि जब हम ये बात करना लगते हैं या इस टॉपिक पर कोई गुफ्तगू करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि इसका आगाज़ तो बच्चे की पैदाइश से पहले ही हो जाना चाहिए। इसके तदारुक के लिए जो है ना कोशिशें शुरू हो जानी चाहिए। देखें, जो माँ बच्चा पैदा कर रही है तो हमल के दौरान में उसकी खुराक का अगर ख्याल नहीं रखा जाएगा तो पैदा होने वाला बच्चा सेहतमंद नहीं होगा। तो ज़ाहिर है जब उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो माँ के पेट में ही डेवलप नहीं हुई होंगी तो वो बाहर आकर वो मुतासर तो होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान में 40% अफराद जो हैं वो अपनी नशोनुमा में पूरे सही तरीके से डेवलप नहीं हुए थे, बल्कि उनकी नशोनुमा प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से, वो पूरा ग्रोथ ना करने की वजह से उनका कद भी छोटा रह गया होता है, उनका जहन भी कम होता है। और यही वजह है कि हम अपना रोशन मुस्तकबिल जो है वो आज इसी वजह से तबाह कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस बात पर ख्याल करना था वो अरबाब इक़्तिदार खुद, उनका अपना कद छोटा है, वो खुद बौने हैं बेचारे। वो क्या किसी का ख्याल करेंगे कि जिनका अपना ही कदो काठ जो है वो देखा जाए तो उतना नहीं डेवलप हो सका जितना होना चाहिए था। आज आप देखें कि आर्म फोर्स में अगर हम भर्ती के लिए ऐलान होता है तो पूरे गांव में चंद अफराद जो हैं वो अपने सही कद के नज़र आते हैं, जिनका पूरा कद हो, पूरे लंबे हों। और उसकी वजह क्या है? उसका कसूर उन लोगों का नहीं है जिनका कद छोटा है, कसूर उन लोगों का है जिन लोगों ने इसका ख्याल नहीं किया था कि हमने अपने बच्चों का कद बढ़ाना है। अब कद बढ़ाने के लिए क्या था कि सबसे पहले तो हामला की खुराक पर जो है वो तवज्जो देना ज़रूरी था। फिर उसके बाद बच्चा पैदा हो गया है तो उसको माँ का दूध पिलाने के लिए ज़रूरी था कि जच्चा को पूरी खुराक दी जाती ताकि माँ को प्रॉपर सही दूध आए, जिसकी वजह से बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सके। उसके बाद जब बच्चा कुछ 6 माह में ठोस चीज़ें खाने के काबिल होता है तो उस वक़्त उसको आयरन, कैल्शियम और दीगर मिनरल्स, विटामिन्स से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा जो है वो मिलनी चाहिए थी। गोश्त है, अंडे हैं, दूध है, घी है या और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के फल हैं, वो मिलने चाहिए थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस ना तो इस चीज़ पर तवज्जो दी जाती है और दूसरा यह है कि हर फर्द को या हर घर को ये सहूलतें मैसर भी नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड कर सके या दे सके। तो अब इसकी ज़िम्मेदारी तो गवर्नमेंट पे बनती है कि जो लोग अपनी औलाद को ये प्रॉपर ग़िज़ा नहीं दे पाते हैं तो उनको ऐसी ग़िज़ा प्रोवाइड की जाए या मुहैया की जाए जो बच्चे के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा हो, जिससे उसका प्रॉपर कद बढ़ सके। दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ तो एक मुसद्दक़ा है कि जब हम अपनी ग्राउंड्स को आबाद कर देते हैं तो हमारे अस्पताल जो है वो बेआबाद हो जाते हैं। तो ग्राउंड्स को आबाद कहाँ करें? हमारे पास तो ग्राउंड्स रही नहीं है। अब जहाँ पर कोई एक कॉलोनी बनती थी उसके अंदर बाकायदा तौर पर एक प्लाट की ऐसे जगह की जो ग्राउंड की जो है ना वो जगह छोड़ी जाती थी, जो प्ले ग्राउंड होती थी या कोई पार्क होता था उसकी जगह छोड़ी जाती थी। अब वो जो छोड़ी हुई जगह थी अब उनके अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ जो इंक्रोचमेंट हो चुकी हैं, जिसकी बुनियाद पर अब खेलने के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। बच्चे बेचारे जो हैं वो गलियों में बैट और बॉल लेकर खड़े होते हैं और हर आने जाने वाला जो है वो उनको घूर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि भाई मेरी गाड़ी का शीशा ना तोड़ देना, मेरे बॉल ना लग जाए, मुझे ये ना हो जाए, वो ना। बेचारे कहाँ खेलें? अब ये कैफियत बन गई है कि खेलने कूदने के लिए बच्चों के पास ग्राउंड्स ही नहीं है, वो भाग दौड़ ही नहीं सकते हैं। तो इसकी वजह से उनके कद बढ़ना रुक गए हैं,
ان کی نشو و نما رک گئی ہے. اگر دوڑنے بھاگنے والی گیمز آج بھی شروع ہو جائیں تو بچے جو ہے نا ان کا قد بڑھنا شروع ہو جائے. اور اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز یہ ہے کہ بچوں کو اب چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ موبائل پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اور بچے جو ہے وہ صحت مند سرگرمیوں میں مصروف ہونے کے بجائے موبائل پر گھنٹوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور سارا دن جو ہے وہ اس پر لگے رہتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہوا یہاں پہ کس قدر تازہ آ رہی ہے، وہ کس جو ہے نا ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑکیاں بند ہیں اور کوئی گندی ہوا ہے یہاں پہ یا تازہ ہوا ہے یہاں پر. وہ اس ماحول سے بالکل بے خبر وہ موبائل کی جو دلچسپیاں ہیں اس کے اندر وہ محو ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی بچوں کے قد بڑھنا جو ہے وہ رک گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر وقت کا گھر کے گھریلو جھگڑے، ٹینشن، ڈپریشن اور میاں بیوی کے جھگڑے، جس کا بچوں کے اوپر بہت سارے منفی اثرات پڑتے ہیں. ظاہر ہے کہ جہاں بھوک ننگ ہوتی ہے وہاں پہ یہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹینشنیں بھی ہوتی ہیں، وہاں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے بچوں کے قد نہیں بڑھتے ہیں. تو ہم جو اپنی نسل کو اس طرح سے تباہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اب نسل در نسل جو ہے وہ بونے پیدا ہو رہے ہیں، چھوٹے قد کے پیدا ہو رہے ہیں. اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جب نسل در نسل اس طرح سے بچے پیدا ہوں گے تو آگے ہماری نسل جو ہے وہ بونی رہ جائے گی، ان کے قد بڑھنے رک جائیں گے. اس لیے ہم ہومیوپیتھی ادویات دیتے ہیں جن کے ذریعے سے قد بڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے انڈیکیٹ کی ہیں چیزیں، ان چیزوں پر عمل کرنا تو بحیثیت قوم ہم سب کا فرض ہے. وہ کام آپ لوگ کریں ایز اے ہومیوپیتھ ڈاکٹر. میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں جس کے ذریعے سے بچوں کا قد بڑھ سکتا ہے. دیکھیں، بچوں کو کلکیریا فاس دینے سے، بچوں کو جو ہے وہ برائٹا کارب دینے سے، بچوں کو کلکیریا کارب دینے سے، بچوں کو ونیڈیم دینے سے، بچوں کو الفلفا دینے سے، اور بہت ساری میڈیسن ہیں جن کو دینے سے قد بڑھایا جا سکتا ہے. اور ان کو کوئی میزمیٹک میڈیسن دینے سے بھی قد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، جیسے جو ہے کہ ٹیوبرکلونیم ہے اگر قد کسی وجہ سے نہیں بڑھ رہا ہے، میڈورینم ہے اس کی وجہ سے، سورانیم کی وجہ سے، کہ ان کے میزم کو تلاش کر کے کہ کون سی ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے اس کا قد رکا ہوا ہے. تو وہ میزمیٹک میڈیسن دینے کے بعد اگر ہم اس کے سمٹمز کے مطابق اس کے میڈیسن دے دیں تو بچے کا قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بشرطے کہ جو چیزیں میں نے انڈیکیٹ کی ہیں وہ بھی ساتھ اگر ان پر عمل کیا جائے تو قد بڑھنے میں جو ہے وہ کئی گنا تیزی آ سکتی ہے. تو خدارہ قد بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ہم میڈیسن دیں ان کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان پر بھی عمل کریں تاکہ ہم اپنی نسل کے جو رکی ہوئی نشو و نما ہے اس کو بڑھا سکیں اور ان کی ذہنی جسمانی استعداد کو بڑھا سکیں تاکہ ایز اے ہول یہ ہمارا معاشرہ ترقی کر سکے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.